Kotor. Belakang kan ngomong kan kosong nih lah. Jalan. Jalan pilih penak ori sih. Orang. Ora katosan. Apa nih selekur iso? Turbonya selekur. 20. Jadi antrian pertalite nih pertama kan glis Iya, ane kan ngantri. kan dia dari kota pertali TB meteran dalan enggak? Kotor. Ya. Itu kudu ganti sih ya. Aja bulan kalau mereka misalnya ganti kayak luber. Akhirnya ngisi dia kan ngenteni kampasnya. Goblok. Bukan sebenarnya turun nih. Cek jeron lah. Ini kan mbok. Ini. Bukan sebenarnya koyo mau. Ya mulai semono tapi aja semono tapi retak kayak lho. Ora. Mau retak kayak lho. Kan alasan semek, mau kan semennya bos wis Iya. alok. Iya. Enak ya, enak ya. Bukan semennya tok-tok kayak gue. Masuk pengen atau sih klok, mana kloknya beli gue loh, marai beri gue. Kaku rene. Perlu ganti tuh pas bulan mana yang cukup. Pemakaian mau enak pak. Ibu selang di sebulan bisa sebulan pas. Sebulan pas bulan. Bisa paling seminggu orang minggu. Ya berarti pas Juli Kampas selesai. berapa? Yang kampasnya kau sing kaya ora dadi ya. Iya. Langsung mangan gue banget kak. Mangan cakrame pol iya. Nyakot banget. Bisa nyakot kok. Ya langsung gue murah. Ngori malah enggak. Kondisi gue biasa. Naik hutan bebas baik. Udah. Berarti kok enggak ada rasa-rasa apa-apa.